लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम किबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वक़फ़ वक़फ़ करें बेटे, वक़फ़ करें। वन नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिही ज़वल कुर्बा वल यतामा दावल नहीं बेटे, ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ना बेटे, वफ़िर रिक़ाब وأقام الصلاة وآتوا الزكاة वअक़ाम अस्सलात के बाद क्या है? وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ना बेटे, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا वसीयत। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर वक़फ़ करना हो तो वक़फ़ करने के लिए हम इसे पढ़ेंगे खैरो, और फिर आगे हम वक़फ़ के बाद हम नई सांस नई आवाज़ से आगे पढ़ेंगे अल वसीयतु। लेकिन बेहतर ये कि हम यहाँ इसको मिलाकर पढ़ें। मिलाकर पढ़ने के लिए क्या करेंगे? रा ज़बर के आगे अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। रा ज़बर रा पढ़ के ना तो नून ज़ेर को लाम से मिला देंगे। रा छोटा रहेगा। पहले होता है ना ज़बर के आगे अलिफ आता है तो ज़बर को लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ ज़बर को लॉन्ग नहीं करेंगे। खैरनिल वसीयतु।
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله वकफ करें على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم